Yeah. Antes quiero Before, decirle unas cuantas cosas. I'd like to tell you some things. Hace un par de, como 2 meses más o menos, About 2 weeks ago, maybe, fui a un funeral allá en Dalton de un pastor muy querido. I went to a funeral in Dalton of a pastor who was very loved. Y quien se encargó de todo el servicio fue su hijo. And the one who was in charge of his service was his son, Que prácticamente se iba a quedar de pastor. who was the one that was going to take over as pastor. Y a mí me impresionó, And it made an impression on me, me impactó and realmente it impacted me, la forma como este joven, the way that this young person, viendo a su padre ahí enfrente, seeing his father there laying, él cantando, alabando a Dios, he was singing, praising the Lord, diciendo que Dios es bueno, saying that the Lord is dándole la good, gloria a Dios. Eso and realmente a giving mí me glory to impactó. God, and really and truly that impacted me. Y realmente, hermanos, se necesitan agallas para hacer eso, And después really, de un dolor tan and grande. really, you really do need to have de ver a su papá muerto put your ahí. pants on real tight in order to do something, because his father was right there. Y se lo digo por la siguiente razón, And hermano. I say it for the following reason, my brother. Cuando yo estuve viendo el video hace 8 días, el When video I- del domingo pasado, When I was looking at the video of 8 days ago of last Sunday, a mí me impactó. it impacted me. Después, hermano, After, my brother, de estar pasando un dolor, of going through a pain, pararse aquí, hermano, to stand here, my brother, y alabar a Dios con una libertad. and praise the Lord with such a liberty. Cuando yo estaba viendo ese video, When I hermano, was seeing that video, yo me puse a llorar. I began to cry. ¿Y sabes por qué, hermano? And you want to know why, brother? Porque solamente alguien puede hacer eso. Because only one person can do that. El que te da la fortaleza se The llama one that Jesús. gives you the strength, which is our Lord Jesus Christ. Se necesitan agallas, hermano, para It hacer really eso. you need to have, Y la fortaleza, you need to be courageous, and the strength. todo lo que tú necesitas, Jesús te lo da. Everything that you need of, Jesus gives it to you. Me impactó lo que yo vi en el video. It impacted me what I saw in the video. Y lo que voy a hablar el día de hoy, And what I'm going to speak of today, el pastor hablaba de algunas cosas hace 8 días. the Lord was speaking of some things about 8 Y days es algo ago. relacionado a lo que yo voy a compartirte el día de hoy. And it is something related to what I am going to share with you today. Quizá a lo mejor, mira, hermano, Maybe the best. hay algunos que no les gusta, ya va a empezar a hablar de hebreo y cosas de esas. You're going to start speaking in Hebrew and all those things. Some people don't like it. A lo mejor no están aquí, no me van a ver en el video. Maybe they're not here and they're going to see me on video. Pero para realmente entender el concepto, hermano, But to truly trasfondo. understand the concept, what is underneath, de la escritura necesitamos irnos a lo que dice el hebreo. what is Para poderlo about, entender de una forma mejor. about scripture, you need to go to the Hebrew so that you can Así understand que it. voy a dar muchas citas. I'm going to give you a whole bunch Espero of con qué traiga, con qué biblical apuntar. Y si no scriptures. trae con qué apuntar, aquí And if traigo you don't- hojas and y if you traigo don't have algunos anything to write with, I do traigo have pens, lapiceros I do por si have no tiene. paper. Si alguien quiere, If someone needs it se los so that puedo they dar. can be writing, I can give it to you. es muy importante lo It que yo is le voy a very compartir el día de hoy. important what I'm going to share with you today. Te voy a dar algunas definiciones I'm going to hebreas. give you some Hebrew definitions. Y algo muy importante, hermano. And something very important, brother. Jesucristo le dijo a sus discípulos Jesus Christ told his disciples que escudriñen la escritura. to seek in the word. ¿Por qué razón? To seek the word. ¿Por knowing the qué profound Jesús things of le the Lord. diría For a sus what reason? discípulos escudriñen las Why did escrituras? he tell his disciples Y Jesús les to go responde, into the word? And porque Jesus ahí van a Christ encontrar tells them because there they're palabras de going vida to eterna. find eternal word. Para que nosotros podamos entender esto, So that we can understand this, tenemos que irnos a la escritura. we need to go to scripture. Y el título de esta predicación, o de esta And the enseñanza, title of maybe this message or this teaching es Jesús viene por su iglesia. is that Christ comes for his church. Sabes, hermano, la Biblia nos dice Let me tell you, cuándo va a brothers, suceder the esto. Bible tells you how this happens. Y cuando nosotros realmente hacemos, hermano,
And when we really do, Cuando nosotros nos metemos a estudiar la Biblia, when we really start studying como the dijo Bible, Jesús, hay que escudriñarla. just as Jesus Christ Nos said, vamos a to dar cuenta study, de algunas cosas. we're going to find out of some things. Y una de las cosas And one que of vamos those a things that we're encontrar going to find out is es que cuando nosotros estudiamos la Biblia, when we study the Bible, el concepto the que concept nosotros tenemos de algunas cosas of, cambia. of what we have of some things, they change. Porque hemos sido enseñados Because we have en been una taught doctrina in a doctrine, o de acuerdo a nuestra tradición. or maybe about our own tradition. Y cuando nosotros encontramos ciertas cosas, como And que when le we falta el find respeto a certain todo el things, mundo. is that it messes up everybody or it disrespects everybody. Esta palabra, hermano, This word, brother, ya hemos escuchado muchas veces que Dios no respeta a las personas. we have heard many times that God is not a respecter of people. Y yo espero, hermano, que el día de hoy And I hope, my brother, no that, te today, enojes that you don't get mad y digas, eso no está en la Biblia. and you say, no, that is not in the Bible. Una de las primeras cosas que te voy a decir. One of the very first things that Yo I'm te voy going a to tell hablar you, de la venida de Cristo, I'm going to speak to you about the coming of Christ, del arrebatamiento de su iglesia. of when his church is going to be picked up. Y algo que yo encontré, aquí es donde a algunos les va a volar la tapa de los sesos. And Yo creo que están this en el is video, no me van a something ver, that I no están found, aquí. and this is what your top, the top of your head's going to blow out. Puede decir amén o aleluya. You can say amen or hallelujah. ¿Sabe, hermano? Yo encontré en la Biblia, I found in the Bible, más bien, no encontré really and truly, well, I did not find in the Bible, la palabra rapto en la Biblia. rapture in the Bible. No existe la palabra rapto en la It does Biblia. not exist. The word rapture does not exist. ¿Por qué? Why? Porque cuando la Biblia hebrea se traduce a la Septuaginta, que es la versión griega, Because when the Hebrew Bible is translated to Greek, Greek version, se le pone este modismo de rapto. they put this word there, this modifier, rapture. Y la palabra rapto quiere decir And the word rapture means ser quitado con violencia. is to be wrapped up or taken out quickly and with violence. Cuando el apóstol Pablo ahí en Tesalonicenses habla acerca When del Apostle arrebatamiento de Paul su iglesia, in Thessalonians speaks of la the palabra arrebatamiento picking up in his, y la palabra rapto the, son picking up dos and cosas rapture are muy two different diferentes que no things. tienen que ver una de la Have otra. Not one thing, done one with the other, have nothing Porque to en el do. arrebatamiento de su iglesia, Because the going or the picking up of his church, Dios no va a quitarte de una forma violenta. God is not going to lift you up in a violent way. El arrebatamiento es solamente así, estar así. He's just going to pick you up. Es como un tipo así como de aspiradora. It's going to be Ser like succionado. Pero no like a es, cleaner, a no vacuum es un cleaner. rapto, hermano. You're going to be suctioned. It's not a rapture, brother. It's not a rapture. Es arrebatamiento. La palabra correcta es The arrebatamiento. correct word is he's going to pick you up or lift you away. Algo que nosotros debemos de aprender, One hermano. of the things that we need to learn, Por eso es que Jesús le decía that's why a sus Jesus would tell discípulos, his disciples, estudien, study. porque ahí encontrarán Because there you la will verdad. find the truth. Es así de sencillo, hermano. It is Lo que that simple. muchos de nosotros no hacemos. Many of us do not. El predicador se para aquí The enfrente o el preacher stands evangelista or the evangelist stands y up nosotros front, damos por sentado que lo que él and le está we take diciendo for granted that whatever he says es verdad. is true. Yo siempre que me he parado aquí, yo le he dicho algo. I have always, every time I've stood up here, I have told you something. Cuando usted llegue a su casa, When you go home, agarre la Biblia take your Bible y póngase a investigar. and begin to investigate. Y si está mal lo que yo estoy diciendo, And if it is después me wrong va a what I decir have usted, said, hermano, then you are going to come usted to en me. esto que usted dijo, usted se This, equivocó. what you were saying is not correct. Quiero que vayas I conmigo want you to go with me al libro de Mateo. to Matthew. La Biblia nos dice cuándo va a suceder este acontecimiento. The Bible tells us when this event will happen. Mateo 24 en su verso Matthew 37. 24 and verse 37. Cuando ya lo tenga puede decir amén. When you have it, please say amen. Mateo 24 en su verso 37 dice, Matthew 24 and verse 37 says, porque como en los días de "But Noé, as así the days será of la Noah venida were, del so Hijo del shall also Hombre. the coming of the Son of Man be." ¿Ya lo leíste?
Porque como en los días de Noé, as in the days of Noah, así será that's la how it shall venida be, del Hijo the coming of the Lord. del Hombre. Pero fíjese, hermano, que yo But- me puse a investigar acerca de este asunto del Look, and I arrebatamiento start to investigate about this thing of being y no lifted up. encontré And en I did ninguna not find referencia in any reference que haga mención al Antiguo Testamento. that was making mention of the Old Testament. En el Antiguo In the Testamento Old está Testament, there está el arrebatamiento de su iglesia. is the lifting up of his church. Platicaba con un hermano y por And I cierto was- quiero mandarle un saludo a mi hermano Urias, I was speaking with a que brother, cuando and me I'm atoro en going to algunas speak cosas to, le hablo, oye, this mira, brother, hermano, Brother Urias, and when I can't understand one thing, me I go to puedes him, ayudar en algunas can you help cosas? me, or can you, y me da unas definiciones del hebreo. and then he gives me some definitions in Hebrew. Quiero que vayas conmigo ahí I al would libro de like Tesalonicenses, For you to go with me to Thessalonians, primera de Tesalonicenses 1 Thessalonians 4:15. 4:15. Apaga el reproductor de discos porque se está oyendo. Gracias. Primera Tesalonicenses 4:15 dice: 1 Thessalonians 4:15 says, por lo cual os decimos esto, por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que "For what I permanezcamos tell you this, the word of the Lord, for who we are the ones that are alive and remain hasta la venida del Señor, until the no coming of the Lord, pereceremos will not perish a los que durmieron. from the ones that sleep. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, Because the Lord himself will come down from con the voz de heavens arcángel y with con trompeta de mandate Dios, and with the voice of the angel and with the trumpet y los of God, muertos en Cristo se levantarán and the dead primero. in Christ will be lifted up first. Entonces los que estemos And vivos, then those that are los que alive, the permanezcamos, ones that still remain, seremos arrebatados we will be juntamente con lifted Él, up jointly with him, con ellos en las nubes, with them in the en el clouds, aire, y así in the estaremos air. con el Señor siempre. and then we will be with the Lord always. Pero ¿qué tiene que ver lo que yo te acabo de decir con But what el does Antiguo that have to Testamento? do with what I've told you with the Old Testament? Hay muchas personas, hoy en día la iglesia cristiana está There are dividida many- con este asunto. There are many people, and the church today is divided because of this. Y hablaba con este hermano que es And I pastor was- allá en México y le I was decía, speaking with this pastor who is a pastor in Mexico, and I was telling him, este estudio es una prueba contundente de que This el study- arrebatamiento de la iglesia es antes. this is a study of study that the lifting up of the church De la is tribulación. is before the tribulation. ¿Por qué? Why? Porque dice allí en Romanos Because there in Romans 1:18, in Romans 1:18, dice, porque la ira de Dios because the wrath se of revela God desde el cielo is revealed contra before toda impiedad before- e injusticia from heaven de los against all hombres injustice que of detienen man con injusticia that will keep with injustice la verdad. the truth. Dice, la ira de Dios se The revela desde el wrath of cielo. God is revealed from the heavens. Y yo no puedo entender And I cannot understand cómo sea posible how is it that it is possible que la iglesia que ha sido lavada con la sangre de Jesús, that the church que ha that sido has been limpiada washed de with sus the blood pecados, of Christ and that has been que cleansed ya no of está en their sins, condenación, that are no longer in condemnation, vaya a pasar will go todo esto, all through this el juicio de Dios. the judgment of God. O sea, yo no creo que sea posible que la I don't iglesia believe pase that it por is ese possible sufrimiento, that the church would go through this porque la ira de Dios en estos because 7 años the de tribulación, wrath hermano, of God in these 7 years of tribulation, my literalmente brother, se va a desatar el infierno en la tierra. literally hell is going to be unleashed on earth. Ahora, cuando estaba Jesús orando en el monte de los When olivos, Jesus was praying in the Jesús hacía Mount una of oración y él decía lo siguiente: Olives, he was saying a prayer and he was saying the following: ellos están en el mundo, They are in the world, pero no son del mundo. but are not of the world. Dice, no te pido que los quites del mundo, I am not asking you to take them out of the sino que world, los guardes del but mal. I am asking you to keep them from evil. O sea, eso quiere decir, So hermano, that means, my brother, que durante el tiempo que nosotros estemos en esta tierra, that during the time that we are here on this earth, esto corruptible,
this corruptible, esto que está lleno de pecado, all this that is full of sin, va a estar sujeto is going to be subject a este mundo. to this world. O sea, nos vamos a enfermar, se We nos va a are gonna get descomponer el sick. carro. Our car Nos is going to vamos mess a morir. up. We are going to die. Mientras estemos en este cuerpo While de we corrupción, be in this va a suceder body eso. of corruption, those things will occur. Pero cuando Jesús termina de hacer la oración, Él dice, But when Jesus is finishing his pero prayer, he ustedes deben says, de confiar que "But you yo need to vencí trust al that mundo. I have conquered the world." O sea, no puede ser posible, It hermano, cannot be possible, my brother, que la iglesia that the church que ha sido lavada con ese sacrificio that precioso de su has sangre been washed with the precious sacrifice of his blood pase por este juicio de Dios. go through this judgment of Christ. Dice, porque la The ira de Lord. Dios, Because the wrath of God, la ira de the Dios wrath of se va a God revelar contra is toda going to impiedad reveal e injusticia. God in all kinds of injustice. Is going to reveal itself against Si all nosotros injustice. seguimos leyendo If you continue to todo el read capítulo 1 the a partir whole del verso chapter, 18 de Romanos, after verse 18 of Romans, nos da una lista, hermano, it tells us or gives us a list de quién va a pasar este juicio. of who is going to go through this Aquí es donde muchos no judgment. les gusta, And this is where many of don't like it. porque te dice los mentirosos, It says the los liars, rateros, the los robbers, asesinos, the murderers, los que se acuestan con hombres. the ones that go to sleep with men and men. ¡Auch! Ouch. Uno de los libros que yo he encontrado que One of the habla books acerca that del I have juicio spoken, específico it speaks about the judgment es el libro de specifically, Romanos. is the book of te Romans. da, abarca casi 2 capítulos de It's nombres y in de 2 personas, chapters of de people, acciones of de las actions, personas, and actions of the people de a quienes va a venir el juicio de that Dios. the judgment of God is going to come upon. Aleluya. Hallelujah. Dice en Mateo 24, In Matthew 24 en el verso 27, and verse 27, Mateo 24 en el verso 27. in verse 24 and verse 20, and in Si ya lo chapter tiene, puede decir 24, amén. Verse 27. Y si no puedes ir You have allá, it, you allá. can say amen. If you don't have it, you can El say día de su yes. venida será porque así como el relámpago del For as oriente the lightning cometh out of the resplandece east, and hasta el shineth even unto occidente, the west, so así shall será also the coming la of venida the Son of del Man Hijo be. del Hombre. Y te está hablando del arrebatamiento. And he's speaking about the lifting away. Así, hermano. That quickly. Ni cuenta nos vamos a dar. Yo We're not estuve even gonna find leyendo, it out. I was reading. esta semana un I was manual reading this chapter, this month, this de week, supervivencia of para los que se van a quedar. the ones that are going to of survival for those that are going to stay. Ya hay un manual, hermano, There de is supervivencia actually a manual of survival para los cristianos for the que se Christians van a that quedar. are going to stay. Es chistoso, hermano. That's kind of comical. Sí, ya hay un manual. Yo That lo, there is yo lo a leí. manual. I read it. Yo lo leí. I read it. Pero ¿qué tiene que ver esto What does that have to do cuando Jesús dijo when Jesus said, que así como en los días de Noé iba a ser just as in the la days venida of del Hijo del Noah, Hombre? so will the coming of man be, of the Son of Man be? Y para entender un poquito esto, un poquito más, hermano, And to understand this a little bit better, my brother, nosotros debemos de conectar lo que está en el Antiguo Testamento con lo que está en el Nuevo we need to Testamento. connect what is in the Old Testament with what is in the New Testament. Si tú piensas o te dijeron o alguno que me If está you mirando think or someone told you or que whoever is nosotros watching ya no podemos relacionar nada del Antiguo that Testamento we con no el Nuevo, longer can relate anything in the New bueno, Testament pues, I'm with the sorry. Old Testament, bueno, perdón. lo siento mucho, I'm very sorry. pero no es así. But it's not that way. Yo encontré algo muy interesante, I found realmente something muy very interesante. interesting, really and truly very interesting. Cuando tú empiezas a leer la genealogía, When you begin to read about the genealogy, todo lo que está en la escritura está escrito por un propósito. everything that is in Scripture is written with a purpose. Los nombres en la Biblia The names in the Bible describían tu función aquí en la tierra. would write your function here on earth. Pero ¿qué tiene que ver But what does el that have rapto to de do la iglesia with the con coming irnos away al of the Antiguo church, Testamento? ¿Qué with tiene que going ver to esto? the Old Testament? What does that have to do with the Old Testament? Te digo que yo estuve buscando y no I told you encontré that I was looking and I ni una found referencia, ni una sola,
Not one al Antiguo reference, Testamento. not one reference to the Old Testament. Y quiero que vayas conmigo. And I want you to go with me. Me gustaría primero, I would like first para entender un poquito más acerca del arrebatamiento de la iglesia, to understand a bit more about the lifting away of the church. ¿por qué Jesús hace la comparación con una boda? Why is it that Jesus Christ makes the comparison with a wedding? Es muy interesante It todo is esto. very interesting, all of this. Bueno, para empezar, hermano, nosotros para poder entender y darle un poco de más de interpretación a la Biblia, tenemos So que that we irnos can al contexto understand, we need to go to the context, cultural que se vivía en esa the época. cultural context that was being Si nosotros lived in tratamos de that era. entender el arrebatamiento de If we try acuerdo to a nuestra understand cultura, no lo vamos our a poder lifting lograr. up, Jamás, in nunca. accordance with our culture, we're not Y going to Jesús hace una understand it. referencia a And una boda. Jesus makes a reference to a wedding. O sea, no es como las bodas que nosotros acostumbramos It is tener. not like the weddings that we Jesús have. hace referencia a una boda judía. Is making a reference to a Jewish wedding. Bueno, para empezar, But to understand, te voy a to explicar start, un poquito. let me explain something. Cuando un hombre, un joven ya tenía visto, regularmente los matrimonios los arreglaban los papás. Regularly, the matrimonies or the weddings, the parents would take care of them. Pero cuando este joven iba con su papá, But when with this young man would go with his father, tenía que llevar dos cosas. he had to take two things. Tenía que llevar algo así como esto He had to take something like y this, tenía que llevar and he had to una take botella de vino. a bottle of wine. Lo que había en la caja And what was in the box era dinero. was money. La ley decía The law said que para una persona que iba a comprometerse en casamiento, for a person that was going to be tenía given que in llevarle un marriage, regalo. that man had to take Y la a ley gift, estipulaba cuánto era. and the law stipulated how much he had Eran to take. 200 denarios. It was 200 denarios. ¿Cómo se dice denarios en español? Es el equivalente a un año de trabajo. It is an equivalent to 1 year of work, of labor. Entonces, cuando el padre de familia abría la puerta So when the father y opened the miraba door and he saw a aquel joven con esa and saw that man or that young man y con with the esa, box and with the bottle of wine, el papá decía, oh Dios mío. and the father would say, "Oh my goodness gracious." Y ahí desde ese momento empezaba el casamiento, And from that moment on, the wedding would begin. porque el papá sabía exactamente a lo que iban, Because the father knew a exactly comprometer- what this young man was coming a comprometer in for, a los dos jóvenes en casamiento. so that they would both be wed. ¿Recuerdas lo que sucedió con Isaac? Do you remember what happened with Isaac? El papá manda Abraham sends a alguien importante someone de su important casa from his house y le dice, ve, and tells him, "Go, oh, pero le tienes que llevar estas cosas. but you have to take these things. Le llevó regalos Take gifts." y cuando se hizo el trato, And when the contract was made, el hombre y la mujer tomaban de la misma copa de vino. the man and the wife would drink from the same Y cup a of partir wine. de ese momento ellos ya that estaban casados. They were married. Y esto, hermano, es un And simbolismo this, muy brother, importante. is a symbolism very important. Cuando Jesucristo, When Jesus Christ, Él viene when he comes por su iglesia, for his church, Él ya pagó un precio por he ti y por already mí. paid a price for you and for me. Ese es el derecho That is que the le right da al that esposo gives the husband ir por la esposa. go for Porque his pagó wife, un because precio. he paid a price. Puedes decir amén o ay, ay, ay. You can say amen or you can say ay ay. Jesús cuando venga por su iglesia Jesus, when he comes for his church, va a ser exactamente is de la going misma to be forma como una exactly boda the same judía. form as in a Jewish wedding. Y aquí hay algo muy And interesante. here is something very important. ¿Tú recuerdas que le preguntaban a Jesús que cuándo iban a suceder estas cosas? Do you remember that they asked Jesus, when are these things going to Y come Jesús to les pass? dice, And bueno, he told them, va a ser como en los días de Noé. there's going to be as in the days of Noah. Y Jesús le dice And Jesus tells him, la hora the hour y el tiempo. and the time, Nadie lo sabe, solamente nobody mi knows it Padre. except my Father. Y cuando los amigos del novio And when the friends se of juntaban the para groom
para would get estar en together comidas con él, to en be fiestas, eating with him and partying with him, le preguntaban al novio, they would ask the groom, ¿cuándo te vas a casar? when are you going to get married? ¿Y sabe qué era lo que respondía él? And do you know what the groom would answer? Él respondía, He would solamente respond, mi padre Only my sabe. father knows. ¿Por qué Jesús compara una boda Why judía does he con compare el a arrebatamiento Jewish de la iglesia? wedding with the lifting away of the church? Porque nosotros no podemos entender Because we este cannot asunto del understand arrebatamiento. this thing of the Tratar de lifting away, entenderlo de so that acuerdo we a can nuestra try to cultura. understand it according to our own De culture. acuerdo a lo que nos enseñaron. No According puede to ser what así. we were taught. It Por can't eso es be que that Jesús way. le dijo, That's why Jesus told them, lean la Biblia. read the Bible. Ahí está. There it is. Y vamos a seguir con lo de la boda judía. And we're going to continue with the Jewish wedding. Cuando nos encontramos con la parábola de las 10 vírgenes. When we speak of with the parable of the 10 virgins. Y este es un simbolismo también. And that is also symbolism. Porque dice Why? que 5 estaban preparadas Because 5 were y prepared 5 no. and 5 were not. Pero, ¿por qué? Why? Porque 5 estaban preparadas y 5 no. Why were 5 prepared and 5 not? Yo platiqué con el pastor hace mucho tiempo. I spoke to the pastor a long time ago. Y yo le dije que a and I los told him cristianos that Christians, que están con un pie de un lado y con otro de otro pie del otro lado, that with the Christians that are one foot on the world or in the world and one foot in the church, nosotros les llamamos cristinos we call them Christinos o primos. or cousins O sea, porque no eres mi hermano. because you are not my brother. Dice que 5 estaban listas con sus lámparas 5 were ready with their lamps y las otras no. and the others they were not. ¿Por qué? Why? Porque las bodas judías se acostumbraban a, ¿sabes a qué hora? Because the wedding, the Jewish weddings, do you know when they were taking place? En la parábola de las 10 In vírgenes the parable tenían que of estar the, a la 10 expectativa, virgins, they would have to be waiting porque no sabían because they did cuándo not know iba a when llegar el novio. the groom was going to show up. Podía llegar hoy en la noche, Could come tonight, podía llegar mañana en la could noche, come tomorrow podía night, llegar el domingo en la Or could noche, come a Sunday night porque no sabían because they a did qué not hora know iba a at what llegar el time novio. he was going to arrive. Entonces, cuando estas 5 se les acaba su aceite y se van a conseguir más, When these 5, they no longer have. En esa hora the llega oil el and will novio. get more, and in that moment, the groom ¿y shows sabes up. a qué hora empezaba la boda? And do you know at what time the wedding would start? A medianoche. At midnight. Las bodas judías empezaban a la Jewish medianoche. weddings would start at midnight. Por eso les decía That's what you would tell them. que deben de estar atentos That y they have velar to y be orar, and be porque no vigilant saben and a la pray hora because que they va a do not venir el know Hijo at de what Hombre. time that the Son of Man will arrive. Debes de estar You have preparado. to be prepared. No sabes a la hora que va a venir. You don't know at the time that he's going to show up. No sabes a la hora que va a You don't venir. know the time that he's going to show up. Estas ya estaban listas. These were ready. Y cuando llegó el novio, And when the groom came, pues la puerta se cerró the door was closed. y dice la Biblia, And the Bible says, ábrenos Señor, open ábrenos. us, Lord, or open the door, Lord. Si no entraste a la If you primera, did not enter the first time, ya te quedaste. you're out. Dice la Biblia que afuera será el lloro The Bible el says that you're crujir going to the gnashing of dientes. teeth and the crying. y empezaba la fiesta And the a part would begin medianoche. at midnight. Llegaba el novio por la novia. The groom would go for his wife. La novia tenía que estar preparada And- todos los días And the wife or the Tenía que estar girlfriend lista would have to be ready. con su vestido de The gala. fiancé would have to be ready every single day. Y las doncellas que la dressed acompañaban accordingly, tenían que estar and listas. all of the maidens that Por accompanied eso her 5 had no to be estaban ready. listas. That's why 5 were not ready. Si tú no estás listo, hermano, If you are not ready, my brother, lo siento mucho. I am very, Lo very siento, sorry. lo siento I am mucho. very, very, very sorry. Y Jesús dice, And Jesus says, va a haber una forma cómo tú vas a saber cuándo va a ser la there's going venida to del be Hijo a del Hombre. time, how are you going to know? Dice, porque como en los días de Noé, Because in the days of Noah, ¿qué pasó en los días de Noé? what happened during the days of Noah? Pasó algo muy interesante. Something very interesting occurred.
La estadística dice, Statistics say por el número de años que ellos vivían antes del diluvio, for the many years that they lived before las personas the flood, vivían casi 1000 años. people would live almost 1,000 years. La gente vivía muchos años. People would live many years. Y cuando esta gente cuando empieza la explosión demográfica, When the demographic explosion begins, dice la estadística, dice, los statistics estudios que han say, hecho, the studies that they have made, que en ese entonces, antes del diluvio, that before the flood, había 4 billones de habitantes en la tierra. there were 4 billion people on earth. Había 4 billones de personas en la 4 tierra billion people on earth. por el número de años que la gente vivía. For the years that people would live, or their life span. Solamente la primera vez que se llegó o la segunda vez que se llegó a esa cifra, ¿sabes cuándo fue? And the second times that we reached those statistics, you want En to know los when it años was? 70. Was in the 70s. En los años 70 fue cuando Jerusalén 70s was when fue recuperada Jerusalem por los was judíos. recuperated by the Jewish. Literalmente, hermano. Literally, my brother, Nosotros we estamos listos ya. are ready now. Yo he escuchado desde que era niño, Jesús viene. I have heard from when I was a kid, Y Jesus Jesús is viene. coming. Jesus is Y Jesús coming. viene. And Jesus is coming. Jesús viene. And Jesus is coming. Y no viene. And he doesn't come. Pero eso no quiere But decir that does not mean que no estés listo. that you are not supposed to be prepared. Que tus vestidos estén preparados. That your dress be ready. Una de las cosas que hacían el pueblo judío tiene, ¿sabes qué es? One of the things that the Jewish people would do, you want to know what? Es que son amantes de la limpieza. Is that they are lovers of cleanliness. Por eso Jesús le dijo cuando yo venga por la iglesia, That's what Jesus said when I no come to debe the church. tener ni mancha, It does not ni have arruga, it does ni not have nada to be, que se le parezca. any wrinkle. It does not have to have any stain or anything of the sort. That's right. No spot, wrinkle, or anything. Amen. Thank you, Jesus. Mateo Matthew 25 25 es el ejemplo que te acabo de dar de las 10 vírgenes. is the example that I've given to you about the 10 virgins. Dice en Mateo 24:36, In Matthew 24:36, dice, solo el Padre sabe la hora, but of that day and hour, pero de aquel No, día no man. y la hora nadie sabe, no, not the angels of ni heaven, siquiera los ángeles del cielo, but my Father only. ni el Hijo de Dios, sino solamente el Padre. Sabes, hermano, yo te mencionaba hace un momento You want to know, brother? I mentioned to you a moment acerca ago de que los nombres about the names. tienen un significado muy grande. The names have a El huge nombre que te significance. ponían te marcaba de por vida. The name that you were Porque el nombre que given tú would tenías mark you for life. Describía la función que tú tenías en esta Because the tierra. name that you were given would describe the function that you would have on earth. Amen. Y espero que de veras apuntes lo que te voy a decir. And I hope that you write this down, what I'm going to tell you. La venida de Cristo, hermano, The coming of Christ, my brother, está is en la genealogía desde Adán hasta Noé. in the genealogy of Adam unto Noah. Está la venida de Cristo The coming of Christ está is descrita en los nombres hebreos described in the desde Adán Hebrew names hasta of Noé. Adam unto Noah. ¿Tú recuerdas cuál es el nombre, lo que quiere decir Noé? Do you know what ¿Recuerdas? Noah means? Cuando se le pone Noé, When you call somebody Noah, los papás dijeron, they said, nos hará descansar de This- nuestro trabajo. our parents said, this one will let us rest from our work. ¿Ya recordaste qué es lo Do que you quiere decir? remember? What does it Ok. mean? Ahora quiero que te abroches el cinturón. And now I want you to buckle up. Y quizá a lo mejor alguno que otro por ahí en el video me va a ver. Le va a quemar alguna que otra neurona en el And cerebro. maybe one or two people that are watching, their neurons may burn. Te voy a dar algunas definiciones hebreas y su traducción. I'm going to give you some definitions, Hebrew definitions. La palabra para Adán
The en name hebreo for Adam in Hebrew se escribe igual. is the same. It's Y, written the y same. quiere decir And it means hombre. man. Y vivió 930 años. And he lived 930 years. Apúntalo muy bien. Write it down. El hijo de Adán fue Set The son of Adam was Seth, y viene de una raíz hebrea. and he comes from a Jewish Te, root. te lo voy a deletrear para que lo escribas. And I'm going to spell it out for you so you write it. S, S, H, H, I, I, Y, Y, T, T, H. H. Es una palabra hebrea y quiere decir It's a elegir. Hebrew word, and it means to choose. El hijo de Set se llamó Enos The son of Seth, his name was Enos, y viene de una raíz hebrea que quiere and decir it comes from a Jewish root that means Anash Anash, y se deletrea A, and it is spelled A, N, N, A, A, S, S, H H. y quiere decir herida And it mortal incurable. A mortal wound incurable. Y vivió 905 años. And he lived 905 years. O no te dije los años que vivió Set. I Set, didn't tell you how many years Seth was lived. He lived 912 años. 912 years. El hijo de Enos The name of Enos, or the son of Enos, se llamó was named Cainán. Canaan. Y viene de dos raíces hebreas. And it comes from two Jewish root. La primera es Sen, The first is Sen, que quiere decir nido. that means nest. La segunda palabra es Inab The second word is Inon, y quiere decir Anab. and it means Anat. Y la traducción del hebreo es aflicción. And the translation from the Hebrew is affliction. Y vivió 910 años. And he lives 910 years. El hijo de Cainán The son of Canaan se llamó Mahalalel was called Mahalalel, y viene de una raíz hebrea and it comes from a Jewish root, que quiere decir Mahalal which means Mahalal, y quiere decir alabanza. means praise, Y de otra palabra que quiere decir El and another word that is El, y quiere decir Dios. means God. El hijo de Mahalalel se llamó Jared The son of Mahalalel was named Jared or Jared. y viene de una raíz hebrea que quiere decir Comes from a Harad, Jewish root that is Hadad, quiere decir descender. which means descend. Vivió 962 años. He lived 962 years. O no les dije cuántos años vivió Mahalalel. And Mahalalel lived 895 años. 895 years. El hijo de Jared The son of Jared or se Jared, llamó Enoch was named Enoch. y viene de una palabra hebrea de It comes from Chanak a Jewish root or Jewish word, shankak, y es C-H-A-N and it is C-H-A-N-C-A-C, C-A-C y quiere decir enseñar o discipular. and it means to teach or disciple. Y vivió 365 años. And he lived 365 years. Luego sigue And then su comes hijo his son, Matusalén, Matusalem, que viene de dos raíces hebreas, that comes from two Hebrew words, Mut, Mut, M-U-T, M-U-T, y quiere decir muerte por ejecución o con violencia. and it means death by being executed or with violence. Y de otra palabra Salem, And another word, Salem, que viene de otra palabra hebrea, that comes from another Hebrew word, Salak, Salak, y es S-A-L-A-C, and it is S-A-L-A-C-H, y quiere decir traer, and it means to bring, desatar to unleash, o liberar. or liberate. Y vivió 969 años. And he lived 969 years. El hijo de Matusalén se llamó Lamec The son of Matusalek was called Lamech, y viene de una palabra hebrea, and it comes from a Hebrew word, quiere decir Lemec, which is Lamech, y vivió 777 años. and he lived 777 years. Y por último está Noé. And then is Noah, or Y Noah.
y viene de una palabra hebrea, and it comes from a Hebrew word, nugah, nugah, N, N, U, U, G, G, A, A, C, C, H, H. y es lo que te decía hace un momento. And this is what I was telling you. Quiere decir alivio o reposo. It means to rest. Por eso es muy importante, hermano, Why is this so important, my brother? que cuando nosotros estudiamos la palabra, That when we study the word, debemos de hacer todo lo posible that we need to do everything possible por irnos al contexto. to go to the context. De hecho, hay una regla, In truth, there is a rule que no hay texto that there is no text sin un contexto. without the context. That's right, that's right, that's right. Yo no puedo tomar un verso de la Biblia, I cannot take a verse from the Bible darle una and interpretación give it an interpretation de acuerdo a mi cultura. according to my culture. That's right. No se puede. It cannot be done. Tenemos que irnos al contexto cultural We have to go to the cultural y context, si es posible, and if it is possible, a las raíces hebreas. to the Jewish root. Absolutely. Amen. Pero la palabra judía But the word Judea, Jewish, está is la venida de Cristo en la genealogía. is the coming of Christ in the genealogy. Te lo voy a leer. I'm going to read it to you. Si nosotros le damos a un judío ortodoxo que no cree en Jesús, If we give a Jewish Orthodox that does not believe in nosotros Jesus le Christ, decimos, and quiero we tell que me him, traduzcas I want los you to nombres translate the names de la genealogía desde Adán hasta Noé. of the genealogy quiero from que me Adam hagas to una Noah, oración. and I want you to pray. I want you to make a prayer. Escucha lo que dice. Listen to what he says. Dice, el hombre The man. elige herida mortal, incurable. No, yo lo estoy arreglando aquí. Okay. The man chooses a mortal, incurable wound Que trae aflicción. that brings affliction. El Dios alabado The God that is praised desciende descends, enseñando, teaching discipulando and discipline que su muerte that his por death ejecución by execution libera liberates el poderoso the reposo. powerful- ¡Aleluya! the powerful bring. ¡Gloria! The powerful, the powerful ¡Aleluya! hallelujah. Gloria, Shanda, Thomas, Alarayande. Aleluya. Mira, hermano, cuando yo aprendí esto, yo me puse a When brincar. I learned this, I began to jump up and down. Yo le decía al hermano de Dios te bendiga, Urias, Urias, God bless you. que es una prueba contundente, hermano, que la venida de Cristo, It is Es antes a proof that the de que Dios coming of desate Christ su ira sobre este mundo. is proof that Te lo voy a we will leer be otra lifted vez. up. I'm going to read it to you again. Leyendo la genealogía. Just reading the genealogy. El hombre The man elige herida chooses mortal mortal, incurable, wound, incurable, que trae aflicción. that brings El affliction, Dios alabado and God desciende descends enseñando, in discipulando showing, discipling, que su muerte por that ejecución his death by libera execution el poderoso liberates reposo. the Aleluya. powerful rest. Si le vas a aplaudir, apláuselo If you are fuerte. going to, if you are Gloria. going to applaud him. Amen. Hallelujah. Aleluya. Good, brother. Amen. Gloria. Glory. Si no te gusta el hebreo ni nada de If esas you cosas, don't bueno, like the Hebrew or any of those pues things, ni modo. well, oh well. Lo siento mucho. I'm sorry. Y sabes, hermano, la genealogía nos habla también And the genealogy speaks to us also de la paciencia de Dios. of the patience of the Lord. Yes. Yes. Long suffering. Antes del juicio, Before the judgment or the tribulation, hay un hombre que there is a man that lived. vivió en los caminos de Dios. He lived in the terms of the Lord. Su nombre fue Enoch. His name was Enoch. Yes. No puede ser Cannot simple be. coincidencia Only a coincidence, o porque simplemente se le ocurrió vivir tantos años or maybe because he decided that he was going to live o that porque a many alguien se le years, ocurrió escribir nada más. or that vivió. somebody just decided to write it down.
Enoch vivió 365 años. Enoch lived 365 years. Y eso nos habla, hermano, And that speaks to us, que brother, tú tienes that you have 365 días that you have 365 days mientras tú tengas la vida while you still have life para andar en sus caminos. to walk in the ways of the Lord. 365 días tú tienes, 365 hermano, days you need para to, my andar brother, en sus walk caminos. in his ways. Dice la Biblia que Noé That the Bible Que, says perdón, that, Enoch. that Enoch rather caminó con Dios walked with God, Yes, he did. y Dios se lo llevó. and God just lifted him up, took him. Si tú andas en sus caminos, hermano, aquí If está you la are palabra walking in his arrebatamiento. ways, here is the, Si tú andas the en word sus lifting caminos, up. If you are walking in his ways, Tú vas a ser arrebatado, you are going to be lifted up, igualmente que Enoch. just as Enoch. Después After- de la muerte de Enoch, After the death of Enoch, la Biblia dice the Bible says que los hombres empezaron a buscar a Dios. that men began to seek God or look for God. Que los hombres And that men- empezaron a buscar a Dios. That men began to Y look esta es for una God. palabra hebrea. And this is a Y Hebrew quiero que lo word. escribas. I want you to write La it down. palabra hebrea es cara. The name is Kara. Q, Q A, A R, R A. Cara. Kara. Cara con Q. Kara with Q. Y quiere decir pedir means- ayuda desesperadamente. I sought for help desperately. Después de que Enoch muere, After Enoch dies, Enoch tiene un hijo he doesn't have a son. llamado Matusalén. He called Matusalem. He has a son called Matusalem. Y eso nos habla, hermano, And de this que speaks, brother, la misericordia de Dios That the no mercy tiene of límite. God does not have limitations. Porque Matusalén fue el hombre que más tiempo vivió. Because Matusalem was the man that lived the most. Vivió 969 años. He lived 969 years. Y eso nos habla, hermano, And this speaks to us, brother, que después that after de que la iglesia es arrebatada, that the church is Dios tiene lifted misericordia. up, that God has mercy. Dios tuvo misericordia todavía God still had mercy. y se ve en el número de años que vivió. And we see, and it's reflected in the years that he lived. Dice la escritura, The scripture says, buscar a Dios mientras pueda ser hallado. seek the Lord may he Buscarle while he en still cuanto may be está found. cercano. Seek him. Yes. Después de que Matusalén muere a los 969 años, After Matusalem dies, after 969 years, Dios pone un ultimátum. God puts an ultimatum. Dios dice, God says, de aquí en adelante, from now on, los días del hombre serán 120. the days of man will only be 120. Dios le puso un ultimátum, hermano. God put an ultimatum Porque el nombre de Matusalén quiere decir because the name of Matusalem means desatar o liberar. to liberate or to unleash. Imagínate, Imagine Dios le pone un ultimátum al mundo God puts an ultimatum to y the le world. dice, cuando and says, Matusalén se muera, when Matusalem dies, va a venir el juicio. judgment will come, Y van a ser 120 años. and it's going to be 120 years. 120 años 120 fue years lo que se tardó Noé en construir el arca. was what it took Noah to build the ark. Yes. Noé tenía más de 600 años. And Noah was more than 600 years old. Yes. El arrebatamiento de la iglesia, hermano, The lifting up of the church, my brother, va a venir is going to come Yes, it is. antes before de que venga el juicio de Dios hacia el the mundo. tribulation of the Lord, before judgment of the Lord upon the earth. Sabes, hermano, no lo digo yo. I don't say it. Aquí está. Here it is. Que si tú no te preparas, That if you are not prepared, dice que Enoch vivió 365 años says that Enoch lived Caminó con 365 Dios years and he walked with y the Lord, Dios se lo llevó. and the Lord took him. Y a partir de ahí And empiezan los from that preparativos moment becomes the preparations para el juicio de Dios. for the judgment of the Lord. Ese es otro tema, no lo That voy a is tocar. another topic, and I'm not going to touch it. Jesús dijo Jesus said en Mateo 24:35, in Matthew 24:35,
Si ya lo tienes, puedes decir amén. If you have it, you can say amen. Y si no, puedes decir amén. And if Ay, you ay, ay. don't, you can say ay, ay. Jesús dijo en Mateo 24:35, Jesus said in Matthew el 24:35, cielo y la tierra pasarán, Heaven, earth pero mis palabras shall no pass away, but my pasarán. words shall not pass away. ¿Sabes, hermano? You want to know something, brother? Si nosotros If we tomamos literalmente lo que acabamos de leer, take literally what we have just read, debemos de tener mucho miedo. yes, we need to be fearful. ¿Sabes por qué? You want to know why? Porque si nosotros Because if we nos creemos listos think that we are ready y le quitamos algo and a we este take libro, away something from this book, dice, it says, mis palabras my words no pasarán. will not pass away. That's right. Amen. Dice, cielo y tierra pasarán. Earth and the heavens will pass away. Lo que encontramos en Génesis, What we find in Genesis, lo encontramos en el Nuevo Testamento. we find it in the New Testament. Si nosotros If we agarramos take todo el Antiguo the Testamento whole entire Old Testament y tenemos una licuadora aquí, and we have a a blender, blender, thank you, y agarramos y blender. ponemos en la licuadora and we put in the blender el Antiguo Testamento the Old Testament, y agarramos un colador and we take a y ¿sabes qué es lo que va a salir? strain, we strain it. Okay, and we strain it. Y ¿sabes qué es lo que va a salir? And you want to know what's going to come out? El libro de Apocalipsis. The book of Revelation. Porque las mismas palabras, Because the same words, exactamente las mismas palabras exactly the same que words encontramos en Génesis, we find in Genesis, dice yo soy, I am, la Tab Ladab, y Aleph. y Aleph. Lo encontramos en Revelación, yo soy el Alfa, We find it in a Revelation, Omega. I am the Alpha and the Omega. que quiere decir lo mismo. It means the same. The Aleph and the Tav. Cuando tú empiezas a leer cuando tú lees el libro de Apocalipsis, When you read the book of Revelation, simplemente con tú leerlo, just with you reading it, Dios te bendice. God is blessed. ¿Sabes por qué? You Porque wanna dice know la why? Biblia, bienaventurado aquel Because it is que blessed lo lee is he who y lo pone en práctica. reads and puts it in practice. Y yo lo he dicho muchas veces y me voy a atrever a decirlo. I've Y, said it many times, I'm going to say it again. y si no les gusta, pues de todas maneras se los voy a decir. And if you don't like it, I'm still going to tell you. Tú no puedes entender You cannot understand el Apocalipsis a Revelation sin antes haber leído la Biblia. without having read the Bible. That's right. Amen. That's good. Jamás Never tú vas a entender you're going to el understand libro de Revelación the book of Revelation si no lo has leído todo. if you have not read the entire Bible. Porque el libro de Apocalipsis Because the book of Revelation es un resumen de todo, de toda la escritura. it resumes everything. It's a cliff note of everything. Por ahí enseñan, no, pues tú lee donde caiga tu dedo, ábrela y ahí Dios te va a hablar. There, somebody actually teaches, hey, you just read wherever you feel like reading. God will talk to Empieza en you. Mateo. Begin in Matthew. Pero nosotros no podemos entender la escritura, hermano, But if we cannot understand Scripture, my brother, si no entendemos lo que if viene en el Antiguo we don't Testamento. understand what comes in the Old Testament. That's exactly right. Amen. Amen. I would agree with that. Amen. Aleluya. Amen. La iglesia, The church, aquí es la pregunta. here is the question. La iglesia The church sufrirá will suffer el periodo del juicio. the period of tribulation. Quiero que vayas conmigo a Primera de Tesalonicenses, I want you to go with me to 1 Thessalonians, capítulo 1 en su verso 10. chapter 1, verse 10. Primera de Tesalonicenses 1 1:10 Thessalonians 1:10. dice, Dios nos liberta de la ira venidera y esperar de los cielos a su Hijo. ¿A dónde estás? Primera de Tesalonicenses 1:10.
1:10. Ajá. ¿Estoy bien? Primera de Tesalonicenses 1:10. Sí, esta Ok. mero. And to wait for his Son from heaven, whom he raised from the dead, even Jesus, which delivered us from the wrath to come. Yes. Dice, el cual nos libera de la ira venidera. Which delivered us from the wrath to come. Amen. Si tú crees If you believe que te vas a quedar en el rapto, that you are going to stay in the lifting away, yo escuché un comentario de un hermano que creo que es el comentario más tonto que he escuchado. I heard a comment from a brother, which I think is the most Y él me dumbest I've decía, heard. yo me quiero quedar en la tribulación I'd like to stay in the tribulation para predicarle a los inconversos. to preach the ones to preach to those that are not Es la respuesta más born tonta que he again. escuchado de alguien. That is the dumbest thing I've ever heard. Pero, aquí hay un pero. But here's a but. Si tú crees que te vas a quedar, If you believe you're going to stay, yo lo respeto. I respect you. Ni voy a pelear contigo. I'm not going to fight with you. Lo que acabamos de leer, I'm going to read what we have already read. que su iglesia va a ser arrebatada That antes his church del is juicio. going to be lifted up before tribulation. Y ahora sí quiero que vayas conmigo. Now I want you to go with me A Romanos 8.1. to Romans 8.1. 8:1. Aleluya. Hallelujah. Dice, ahora pues ninguna condenación There is therefore no, hay now para no los que condemnation están to them which en are Cristo in Christ Jesús, Jesus, los que no who walk andan not after the conforme a flesh, la carne, but sino conforme after al the Espíritu. Aleluya. hallelujah. No hay condenación para los Now que no están condemnation en to Cristo them which Jesús. are in Christ Jesus. Dice Says- Juan 1:12. John 1:12. Dice, los cuales no fueron engendrados The ones that were not put in de carne, from the ni de from sangre, flesh or by blood, ni de voluntad de varón, but by will of sino de the Dios. man, but of God. Amen. los cuales no fueron The engendrados ones that were de not sangre put ni in by carne, blood or sino by de Dios. flesh, but by God. Yes. El propósito de la gran tribulación The purpose of the great tribulation es castigar a aquellos que rechazan la palabra. is to punish those that have walked away from the word. Si nosotros that have estamos rejected the confiados word. en su palabra, If we are trusting in his word, tú le vas a esperar, hermano, you are going to wait y vas a estar listo and you are going to be ready cuando Él venga. when he comes. Amen. 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 Cuando Él Trust him. When venga. he comes. Yes. He is coming. Yes. Ahora la pregunta, Now the question, ¿estás listo? are you ready? ¿Estás listo? Are you ready? Romanos 1:18 fue el que leímos al principio, Romans 1:18 is what we read at the beginning, porque la ira de Dios because the wrath of se God revela desde el cielo is revealed from the contra toda heavens impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who hold the truth in unrighteousness. Ahora quiero que leas conmigo el verso 19 de Romanos 1:19. Now I want you to read with me verse 19 of Romans 1. Dice, It says, porque lo que de Dios "Because se that which may be conoce, known les of es God manifiesto, is manifest in them. porque Dios se For God manifestó, hath showed it porque unto las them." cosas invisibles de Él y su eterno poder, verso 20, For the invisible things of him from the Su creation verdad, of the word are clearly su seen, deidad, being understood from se the hacen things that are claramente made, visibles even his desde la eternal power creación and Godhead, del so mundo, that they are without siendo excuse. entendidas por medio de las cuales no hay excusa. Amen. ¿Sabes, hermano? Si tú y yo Let me no tell you, entendemos brother, esto, If you and I understand this, o nos hacemos el loco or we'll go crazy or think or act like we don't de understand, no entender lo que dice la Escritura, and we try to act like we don't dice la understand. Biblia que Dios los entregó a una mente reprobada. The Bible says that He gave us into a reproachable mind. Y si tú piensas que lo que hemos estado hablando está un poco duro, And if you think that we have been speaking about is something difficult,
La traducción para la palabra una mente reprobada The translation for the word, a mind that has been reprobate, es retrasado mental. is mental retardation. There you go. Aleluya. For I've given my spirit Yo he dado mi espíritu that you might understand my para word. que tú puedas entender mi palabra. For I'm not complicated, saith the Yo Lord, no soy complicado, dice el Señor, because I am a God of faith. porque yo soy un Dios de fe And I gave you faith y yo te di fe to believe in me. para creer en mí. It's not something that you earn, No es algo de que tú vas a adquirir, but it's something I gave. es algo que yo di. You only believe me in the faith that I gave you, Si solamente me crees en la fe que yo te di and I accept my faith y yo acepto mi fe that I put in you que yo pongo en ti to believe and accept me para creerme a mí as the Savior. como el Salvador. Amen. 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 Aleluya. Thank you, Holy Ghost. Amen. Aleluya. Cuando estuvimos, después de que yo fui al funeral del pastor que se murió allá en Dalton, After I went to the funeral of the pastor that died in Dalton, yo le pregunté a una jovencita que va a esa iglesia I asked a young girl who goes to that church, y me le quedé mirando y yo le dije and a I ella, was looking at her and I told her, digo, ¿tú estás lista? "Are you ready?" ¿Y sabe qué me respondió, And hermano? you want to know what she responded, brother? Me dijo, no. She said no. ¿Tú crees, hermano, que después de haber abandonado las cosas del mundo, You think that after you have abandoned the things of the world, quizá muchos de tus amigos o familiares maybe many of your friends and many of your family se members oponían a tus creencias were against your beliefs después de dejar todo para servir a Jesús? after you have left everything to serve Jesus? Él te va a dejar, hermano, He is going to leave you, brother, a pasar un juicio que está para la gente que no le conoce. that he is actually going to leave you O que to le ha go through a rechazado. tribulation for the people that do not know him. Si tú estás listo, If you are ready, sí estás listo. if you are ready, Sí estás listo, if you are ready, entonces Él va a venir and then he's going to come a la hora que no te imaginas. at the hour that you are not imagining. Y And si estás listo, if you are ready, entonces entrarás con Él. then you will enter with him. Y si estás listo, And if you are ready, entrarás. you will La puerta se cerrará. The door will close. Dice la Biblia que estaremos en una boda con Él. The Bible says that we are going to be in a wedding with him. Sí If estás listo. you are ready. Yes, gotta be ready. Amen. Me gustaría hacer una oración. I would like to make a prayer. Si tú no estás listo con Él. If you are not ready, Si ahorita, hermano, if right now, en este momento, at this moment, si en este momento, hermano, if right now, at this moment, Él viniera, he would ¿tú come. estás listo? Are you ready? Amen. Gotta be able to. El juicio Judgment vendrá will come contra todos aquellos que se han opuesto al mensaje de la cruz. against all that rejected the message of the cross. Yeah, amen. Y eso incluye, And that includes, puedes buscar la lista, ahí está en Romanos. you can actually look at the list. It's in Romans. Dice, los ladrones, los hechiceros, The los que se ones that acuestan con rob, hombres, los The homosexuales, homosexuals, the los asesinos, idolaters, los the mentirosos. murderers, the liars. Dice, ahí está la lista, hermano. There is the list. The list is right there. Yes. Yes. Y si hay algo, hermano, And if there is something, brother, que tú no estás listo, that you are not ready,
Es tiempo. It's time. It's time. Yes, sir. Hubo todavía un tiempo There was still a time después de que Enoch fue levantado. after Enoch was lifted up. Todavía Dios dio un periodo de gracia God still gave a period of grace para que la gente se arrepintiera, hermano. so that people would repent. ¿Sabes my qué brother. pasó? And you want to know what happened? Dios no encontró a nadie. God didn't find anyone. Le dijo a Noé, Told hazme el Noah, arca. Make the vessel, make the ship. 120 años se pasó este hombre predicando. 120 years, Arrepiéntanse, this man viene un preached. juicio. Arrepiéntanse, Repent, viene a un judgment is juicio. coming. Repent, a judgment is coming. Yes. Yes. Nadie hizo caso. And nobody paid attention. That's right, brother. ¿Sabes, hermano, por qué te digo todo esto? You want to know, my brother, why I tell you all this? Yo voy a dar una cuenta a Dios de lo que yo te estoy diciendo. I will give an accountability Si to tú God quieres of what I am seguir telling you. viviendo como If vives, you want to continue to live si the tú way quieres that you seguir live, viviendo en la mentira, if you'd like to si tú continue quieres living seguir in viviendo una lies, doble vida, and if you want to continue living in a double life, yo lo respeto, I respect it. pero a Dios no le interesa. But God is not interested. Dice ahí en Apocalipsis, In Revelation it says, por cuanto no eres ni because de you're aquí not from here ni de allá, or from there, dice, yo te vomitaré de mi I will boca. vomit you. Amen. Amen. Qué duro, ¿no? That's harsh, isn't it? Truth, though. Truth. Cuando finalmente se cierra la puerta del arca, When finally the door is closed to the ark, la estadística dice que había como 4 billones de habitantes. statistics say that there were 4 billion inhabitants, Y nada más la familia de Noé se salvó. and only Wow. Noah's family was saved. That's it. That's it. Qué tremendo, ¿no? How tremendous, no? Yes, sir. Y probablemente And probably, si 15, 20, 100 personas hubieran arrepentido, if 15, 20 people had repented, no hubieran cabido. they would not have been there wouldn't been enough space. Quizá era un ejemplo Maybe it was an que example Noé les estaba dando. that Noah was given to them. Yo estoy haciendo mi barco, pues haz el tuyo. I'm doing my ship, so make yours. Y llegó un momento que llegó el juicio, And there came a time when judgment fell, porque la ira de Dios because the wrath of se the Lord revela reveals desde el cielo from heaven contra toda impiedad e against all injusticia godliness de and los hombres que injustice detienen con of man. injusticia la verdad. that treat with injustice righteousness. Amen. ¿Estás listo? Are you ready? Ya no estamos, hermano, We are no longer, en my un brother, punto in a point. en donde, ay, le sirvo un rato. I'm going to serve him just a little while. Ay, soy simpatizante nada más. I'm just going to sympathize. Won't add up. Así no trabaja. It doesn't work that way. No. O eres o eres. Either you are or you are. That's exactly right. Amen. Amen. Y para ti, amigo, que nos estás viendo por el video, And for you, my brother who is Es la watching misma over the pregunta. video, the same question I'm going to ask ¿estás you. listo? Are you ready? Are you ready? Dice la Biblia que The el Bible novio says llegó that the groom a la came hora que no se esperaban, at a time that el it was día not- que menos se that lo was esperaron, not being y los que awaited on, estuvieron listos and in entraron the con él time least expected, a la boda. and only the ones that were Quiero que te supposed to pongas de enter pie, por entered. favor. I want you to stand, please. Amen. Thank you, Jesus. Thank you. Lord, thank you. Praise you. Lord, if there's anybody- Si necesitas ponerte a cuentas con Dios, If you need to become accountable to God, hoy es el día. today is the day. Yes. Yes. No hay mañana, hermano. There is no tomorrow, my brother. No hay mañana. There is no tomorrow. Go tomorrow. Si alguno quiere una copia de esto, tengo aquí 2 copias, se las puedo dar. And if any have a copy of this, I have here 2 copies. I can give them to you. Thank you, Jesus. Padre, en el nombre de Jesús. Father, in the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Señor, el hombre ha elegido una herida mortal e incurable Man has chosen for a que nos ha traído incurable aflicción, wound that has brought us affliction, pero el Dios alabado but the God that is ha praised descendido has descended, enseñando y discipulando, teaching and que su discipling muerte that his death desata will unleash el poderoso reposo the powerful rest en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Oh Dios, God,
Nos arrepentimos de nuestro pecado, Señor. We ask forgiveness for our sin. We repent of our sin, Lord. No a nosotros, Señor, no a nosotros. Not us. A tu nombre la gloria, But to Señor. your name be the glory, my Lord. Señor, no Lord. podemos engañarte a ti, We Señor. cannot lie Tú to conoces you. nuestra You know- entrada y nuestra you know salida. our entering Tú and our nos going conoces, out. Señor. You know us, Tú Lord. conoces lo que hacemos You know cuando what we salimos do de when estas we leave puertas, this Señor. place, Lord. Tú conoces, You know, Señor, dear la God. forma como nos dirigimos And the way en nuestro that we trabajo. walk, dear Lord, and the way that Tú we nos do our conoces, things in Señor, our la work. You forma know, como le dear God, hablamos the a way las that demás we personas. talk, the way that we Tú talk nos to others, conoces, Lord. Señor, You en know- nuestro trabajo. You know in our work. You know us in our work. Señor, no podemos engañarte We cannot lie porque to you. tú nos conoces, Señor. Because you know us, Lord. En el nombre de In Jesús. the name of Jesus. Name of Jesus. Escucha lo que te estoy diciendo. Listen to Dios what te I está am poniendo telling un you. ultimátum. God is que giving cambies you an ultimatum Tu forma de vivir. to change your way of Cambia life. tu forma de vivir. Change your way of life. Yes. Yes. Pablo le escribía a Timoteo Paul would write to Timothy, y él le dijo, and he told him, procura, try, haz todo lo do posible everything que possible cuando te presentes delante de when you Dios, present yourself before the Lord, lo hagas de una forma that you do it que no in a tengas way de qué you are avergonzarte. not ashamed. Amen. 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 Señor, en el nombre de Jesús, Lord, in the name of Jesus, te pedimos perdón. we ask for forgiveness. Yes, Lord. Y en el nombre de Jesús, And in the name of Jesus, a partir de hoy, Señor, from now, my Lord, si no lo había hecho, if I have not done it, si mi vida, Señor, a partir if de my hoy, life after today, si mi vida antes, Señor, if my life before, no Lord, te agrada, is not acceptable in your sight, Señor, hoy, then Lord, hoy, today, no mañana, hoy today, me arrepiento. I Hoy, repent. Señor, me pongo I a repent. cuentas Today, contigo. I give accountability Hoy, to you. Señor. Today, Lord. Hoy es el Today, día, Lord. no Today hay is the mañana. day. Not tomorrow, Hoy, but today. arrepiéntete hoy. Repent today. Que cuando cruces esa puerta, That when you cross that door, Él te conozca por tu nombre. He know you by En your el name. nombre de Jesús. In the name of Jesus. Jorrashanda tora mara lara llama sande lara lara llamanda. Jorrashanda tora masa. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre precioso de Jesús. En el nombre de Jesús. Me gustaría hacer oración por ti. I would like to pray for you. Si estás pasando por enfermedad, If you are going through si sickness, estás pasando por necesidad, if you're going through any need, si estás pasando por un momento difícil, if you are going through a por un difficult momento de time, aflicción, me gustaría orar por ti. time of affliction, I would like to pray for you. Yo te voy a invitar que pases al frente I'm going to invite that you come y forward. vamos a orar. And we are going to pray. Gracias, Señor, Thank you, Lord. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Gracias, Padre. Thank you, Father. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad Thank you because you give us the de opportunity ponernos a cuentas contigo. to come to you, to be Sí, accountable Señor, to you. gracias. Thank you, Lord. En el nombre precioso de Jesús. In the precious name of Jesus. Señor, recibe la gloria. Receive the glory. Señor, recibe la alabanza, Receive the praise porque solamente tú eres digno. because only En you el nombre precioso de Jesús. are worthy. In the precious En name el of nombre Jesus. precioso de Jesús. In the precious name of Jesus. Toca, Espíritu Santo, nuestras vidas. Touch, Holy Spirit, our lives. Redarguye, Señor, nuestra vida de juicio y de pecado. Convict us, dear En el Lord, of nombre sin, precioso dear de God, Jesús. and judge us En el nombre in the precious precioso name de of Jesús. Jesus.